दोस्तों, हो सके तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इससे आपका किसी किस्म का माली नुकसान नहीं होगा। इससे यही होगा कि मेरी जो रीच है वो थोड़ी सी ज़्यादा होने शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। तो अगर हो सके तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। अब सबको मालूम है कि जैसे जो इमरान खान के लिए धरना दिया गया था वो ख़त्म कर दिया गया है, और उसका किसी किस्म का कोई इम्पेक्ट हुकूमत पे या जिन्होंने उन्हें कैद में रखा हुआ है उन पे किसी किस्म का अफेक्ट नहीं पड़ा। अलबत्ता जो उन्होंने ये धरना वगैरह का ये एक ड्रामा वगैरह जो मुझे था कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी हासिल करने के लिए एक ड्रामा वगैरह किया जा रहा है, तो उससे उन्हें जो पर्सनली तौर पे मुझे मालूम है कि उन्हें जिन्होंने ये धरना वगैरह का ऐलान किया हुआ था उन्हें सिर्फ इस हद तक बेनिफिट हुआ है कि उनकी जो कॉल वगैरह या उनका जो इंटरव्यू वगैरह या उनकी जो पब्लिसिटी वगैरह होती रही है चैनल्स वगैरह। इसके अलावा इस धरने ने किसी किस्म का कोई मकासद हासिल नहीं किए हैं। तो अगर इसीलिए धरना दिया गया था कि सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट वगैरह मिल जाए, और ये जो धरने वगैरह का कह रहे हैं उनके अपने इंटरव्यू वगैरह या अपनी उनकी जो तशहीर वगैरह हो जाए, तो यही जो मुझे समझ आ रहा था जब मैं ये धरना दे का सारी चीज़ें देख रहा था, तो मुझे यही मेरे जहन में आता था कि इसका क्या एंड रिज़ल्ट निकलेगा। तो वही हुआ जिसका मेरे जहन में था कि इससे किसी किस्म की ना कोई इनको रिलीफ मिलेगी और ना ही इसका कोई आउटकम होगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ कि अभी ये कॉल ऑफ कर दिया गया है। तो आप खुद ही इससे पूछें कि अगर कॉल ऑफ करना था या इससे किसी किस्म का कोई रिजल्ट अचीव नहीं करना था, तो फिर इस धरने को देने के क्या क्या इनका मकसद से। तो अगर आप डीपली देखें तो ये जो लोग हैं ये धरना वगैरह देते हैं या जो इस तरह के कंपेन वगैरह कर रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो पीटीआई का ख़ास करके इमरान खान का जो वोटर है या जिस इसकी वजह से इन्हें जो कवरेज वगैरह मिलती है टीवी पे या दूसरे चैनल वगैरह पे या सोशल मीडिया पे कवरेज वगैरह मिलती है, वही ये चीज़ के लिए ये लोग करते हैं। अदरवाइज़ इसका कोई इम्पेक्ट वगैरह ना तो हुकूमत पे हुआ और ना ही ये, ये जिन लोगों ने इमरान खान को कैद किया हुआ है उन पे असर पड़ा है। तो इसका एंड रिज़ल्ट तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी जो के चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक ऐलान किया है कि एक यूथ फोर्स बनाने का, जिसका मकसद है इमरान खान को आज़ाद करवाने का। तो अभी देखते हैं कि ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है या इससे कुछ निकलेगा। तो जिससे अभी चीज़ें वाज़ेह होने शुरू हो गई हैं कि इमरान खान के सिवाय उनके बहनों के जो इनके जो लीडर हजरात हैं वो या तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और या वो कंप्रोमाइज़ है। वो किसी किस्म का कोई ऐसा सॉलिड स्टेप लेने के लिए या सॉलिड कैंपेन के लिए या इस तरह के हालात पैदा हों कि जिससे इमरान खान बाहर आए, वो इस किस्म का कोई उनका जो उनकी विजन है या उनका जो एक एम होता है कि होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इससे ये चीज़ें कुछ वाज़ेह होना शुरू हो गई है और आवाम में भी एक चीज़ एब्सोल्युटली क्लियर होना शुरू हो गई है कि ये जो लीडर हजरात है, ये धरने वगैरह या जो बयानात देते हैं, ये सिर्फ बयानात की हद तक ही है। इसमें ना तो कोई रियलिटी होती है और ना ही इनका सीरियस कोई मकासद होते हैं कि वो इससे किसी किस्म का सीरियस इम्पेक्ट हो और वो हो
جس سے عمران خان کے جو کیسز وغیرہ ہیں جو ابھی تک پینڈنگ ہیں ان پہ جو پیش رفت ہو سکے یا عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ راستہ وغیرہ ہموار ہو سکے، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو آپ یقین کریں کہ آہستہ آہستہ لوگ یہ جو دھرنے یا جو یہ کال وغیرہ دیتے ہیں یا دوسری چیزیں کرتے ہیں، اس سے بالکل بے نیاز ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر اس کے بعد عوام نے خود اپنے تئیں کوئی سٹیپ لیا اور جس سے اس طرح کے چیزیں ٹریگر ہو گئی کہ ایک جلوس وغیرہ یا پروٹیسٹ وغیرہ کی کمپین چلنی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ یقین کریں کہ اس کے رزلٹ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوں گے۔ اور یہی ابھی جو صورتحال بن چکی ہے، اس میں جو ابھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ جینون قسم کے جو عام آدمی ہے، جو جسے نہ تو کسی قسم کا عہدہ لینا ہے اور نہ ہی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، ان کے اپنا جو ان کا مائنڈ بن رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ شاید ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، اگر انہوں نے اپنے طور پہ کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ اس سے بہت زیادہ مختلف نتائج ہوں گے۔ اور یہ جو پبلسٹی اسٹنٹ وغیرہ کے لوگ ہیں، تو ان کے ابھی جو بیانات ہیں ان پہ بھی کسی قسم کا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آئے گا کہ جو جتنے بیانات دیے جا سکے ہیں اور جتنی جو کمپین کی جا رہی ہے، جس طرح کی جا رہی ہے، اس سے لوگوں کو عام طور پہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ سب ایک فیک ڈرامہ ہے اور صرف ایک پبلسٹی اسٹنٹ کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ کمپرومائز لوگ ہیں اور انہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کنٹرول وغیرہ کیا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیسے یہ پلے آؤٹ ہوتا ہے، اور یہ اس کا رزلٹ تو ابھی کیونکہ 2-2.5 سال ہو گئے ہیں عمران خان کو قید، تو آپ یقین کریں کہ لوگوں میں بہت زیادہ آپ وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جس سے ان میں بہت زیادہ فرسٹریشن ہے اور وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں رہا، اور جو یہ نام نہاد پی ٹی آئی کے لیڈر بنے ہوئے ہیں ان سے بھی وہ بہت زیادہ خائف ہے اور وہ ان سے کی بات پہ بھی کوئی ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں۔ ابھی صرف اور صرف عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کی جو بات میں ہے ان میں وزن بھی ہے اور لوگ انہیں ان پہ اعتماد بھی کرتے ہیں۔ اب آپ یقین کریں کہ باقی جتنی بھی یہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اس پہ کسی قسم کا لوگوں کو اعتماد نہیں ہے اور نہ ہی ان کی ان میں کسی قسم کی انٹرسٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس طرح یہ چیزیں ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جاتی ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ واچنگ فار مائی چینل، تھینکس، اللہ حافظ۔